Mari kita tunduk kepala. Heavenly Father, we thank you so much Bapa di surga, kami berterima kasih for this opportunity atas kesempatan ini to be able to use technology untuk dapat menggunakan teknologi to lead people to the truth. untuk mengajak orang-orang kepada kebenaran. We thank you for every person here Kami berterima kasih untuk setiap orang yang berada di tempat ini that will be willing to participate in this new way of evangelism. yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam cara yang baru dalam penginjilan. This is our humble prayer in your name. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, come. It's not on. It's not on. The PowerPoint. No. Yeah. Who here does not have a cell phone? Siapa di sini yang tidak punya telepon genggam? You don't have a cell phone. Yang tidak punya? You don't have a cell phone. Yang tidak punya? I think you're the only four in the world that doesn't have a cell phone. Saya pikir kalian berempat adalah 4 orang yang di dunia yang tidak punya handphone. Would it be possible to get one? Apakah mungkin untuk mendapatkan satu handphone? Would it be possible to borrow one Apakah mungkin untuk meminjam satu handphone? once a day to be able to just send messages on? Untuk meminjam satu handphone agar dapat mengirimkan satu pesan setiap hari. Okay, we're still waiting. Forget the camera. We're trying to get that going. Are they going to use phone now or no? Are they going to use phone now? No. Okay, we're going to talk about cell phone evangelism. Kita saat ini akan berbicara tentang penginjilan dengan cellphone atau telepon A few genggam. years ago, we decided to start with cell phone evangelism Beberapa tahun yang lalu kita memutuskan untuk memulai penginjilan lewat and cellphone we genggam. employed a software engineer. Dan kita mempekerjakan seorang software engineer. And over the period of about 4 years, more or less, Kurang lebih dalam waktu 4 tahun, he wrote the application, we tested it, dia membuat satu aplikasi, kita mencobanya, and eventually we realized this is too complicated. dan saat itu kami menyadari bahwa itu terlalu sulit untuk dilakukan, tidak praktis. So today we're going to share a very simple, easy way to be a cell phone evangelist with you. Jadi saat ini kami akan membagikan cara yang mudah untuk menjadi seorang cellphone evangelist atau penginjil cellphone. Now you know that Jesus was very successful at evangelizing. Tahukah teman-teman bahwa Yesus adalah seorang evangelis atau seorang penginjil yang benar-benar sukses. And I want to assure you that you can be just as successful as an evangelist with your cell phone
as Jesus was evangelizing on this earth. Dan saya yakin bahwa teman-teman pun dapat sukses sama seperti Yesus hanya menggunakan telepon genggam teman-teman. Right. Now you'll have to tell him when to move on, I suppose. Okay? Yeah? You got to look here? You got to look here to tell him what to do. So he's now at number 4. Oke, slide keempat. Okay, why the cell phone? Number 4. 4. How are we going to do this? How are we going to do this? Oh. Maybe we just, no. Because it's going to see the English one and that one is... I've got to read the English. Yeah. Wait. Have you got a clicker? I think mine is here. No, it's in the other suitcase. I was looking for this just now, so I took out a second one. Because apparently there are two copies of that. One is the 33 and one is He gave you another one. You want to use this? You want to use this for next? Yes, please. Please. That'd be great. So there are two actually. Is this the only one? No, no, no. There it is. There. This? Yeah. Cek bukan dulu. Oh, wait. No. Yes. It's No. 33. That's wrong. That's wrong. Okay. Maybe that one. Aha, this one. This, Manado, Indonesia. Oh, thank God. Yes, Okay. that one. Cek. Okay, thank you. Do you have something to say before we start? While they're preparing, do you have something to say? Oh.
Let's carry on. Okay, let's carry on while we're waiting for the PowerPoint to appear. Oke, kita akan lanjut sambil kita menunggu PowerPoint-nya untuk ditampilkan. So a couple of years ago, we experimented. Oke, jadi ada beberapa tahun yang lalu kita mengadakan satu percobaan atau eksperimen. By sending out the Revelation of Hope studies over the cell phone. Jadi kita mengirimkan series kisah pengharapan melalui HP. We had 6 groups with a total of 1,300 participants. Kita punya 6 WhatsApp group dengan total 1.300 partisipan. What then happened is a year and a half later, we baptized 300 people. Jadi yang terjadi setelah beberapa waktu kami telah berhasil membaptis 300. 300 orang. And something didn't make sense Dan ada sesuatu yang kayaknya tidak masuk akal. because 300 is too high for 1,300 participants. Something is wrong. Karena 300 orang itu sepertinya terlalu banyak untuk 1.300 partisipan. So we drew up a small questionnaire. We sent it to all 1,300 participants. Jadi kami membuat satu kuesioner, kami menanyakan kepada 1.300 partisipan ini. We then discovered that a few people that received the studies did not send it on to friends, but some sent it on to 22 of their friends. Jadi kami mendapatkan beberapa orang tidak mengirimkan series kisah pengharapan ini kepada siapapun, tapi ada beberapa orang yang mengirimkan pesan ini kepada 22 teman lainnya. So if you take 1,300 participants, times it by 20, we had an audience of 26,000 people that we were unaware of. Jadi jika ada 1.300 partisipan mengirimkan kepada 22 teman lainnya, kita punya 26.000 audiens yang sebenarnya kita tidak tahu, yang di luar dari partisipan awal. Now that's phenomenal because now the 300 baptisms made sense. Nah, jadi sekarang baptisan 300 orang itu mulai masuk akal. Okay, let's now get, where is that? Three, 4. Where is this one? Wrong one. Save S, yo. Save S. Which is the big one? Save copy, save copy. Careful, you don't overwrite the right one with the wrong one. Indonesian. That's the English. It's the wrong one. There's the Indonesian. Okay, that's the right one. Now change the wording. Ganti DP target. Ini ya, new. Ganti DP target. Target sini. Target sini. Sini kan. Ya toh? Yang ini, yang new. Ini hapus juga. Yang ini. Should be great now. Perfect. Five.
Okay, my apologies. Now I want to take my brother as an example. Oke, jadi saya mohon maaf untuk ketidaknyamanan tadi. Saya akan sekarang memberikan contoh saudara laki-laki saya. So that you can appreciate the effectiveness of cell phone evangelism. Supaya teman-teman pun dapat menghargai betapa efektifnya cell phone evangelist atau penginjilan lewat telepon genggam. In 2017, that's a couple of years ago, 6 years ago, at that point, my brother had been an elder of a big church in Pretoria, South Africa, for 33 years. Jadi di tahun 2017, beberapa tahun yang silam, saudara saya yang bernama Marius sudah menjadi seorang ketua jemaat selama 33 tahun di Afrika Selatan. And he told me he's going to resign as an elder. Jadi dia bilang, saya akan pensiun sebagai ketua jemaat. And I said, why? Lalu saya bertanya, oh kenapa? He says, because he's been an elder for 33 years, but when he looks at the audience, there's not one baptism there because of him. Jadi saat dia melihat jemaatnya, dia bilang, oh tidak ada anggota jemaat saya yang dibaptiskan karena saya selama 33 tahun. I then explained to him and gave him a CD and I said to him, listen to this and phone me tomorrow. Jadi saya memberikan dia satu CD dan saya bagikan kepada dia, saya bilang, telepon saya besok. I'd just recorded the Revelation of Hope series for the World Church. Jadi saya baru saja merekam series kisah pengharapan untuk gereja. And the next day he phoned me and he said, what is this? And I explained to him that these are audio versions of the Revelation of Hope studies. Oke, jadi besok harinya dia telepon saya, dia bertanya, oh ini apa? Lalu saya menjawab, ini merupakan versi audio dari pelajaran series kisah pengharapan. I told him to approach 10 non-Adventist friends of his and say to them, do you understand the book of Revelation? Jadi saya katakan pada dia, temukan 10 orang teman non-Advent dan kemudian tanyakan kepada masing-masing mereka, apakah Anda mengerti buku Wahyu? He did that and 9 of the 10 said yes. Please send me the studies. The 10th one was not interested. Jadi dari 10 orang yang dia tanya, 9 berkata, oh saya tidak tahu, tolong kirimkan itu pelajaran Alkitab, series kisah pengharapan. So in September 2017, my brother started with a small WhatsApp group with 9 people. Jadi di tahun 2017? In 2017. Yes. Oh, jadi di tahun 2017, saudara laki-laki saya tadi, dia memulai satu WhatsApp group dengan 9 orang partisipan di dalamnya. Okay, slide number 7, please. Right. Now, Marius, 2 years later, 42 months later, 42 months later, let's look at what he'd done in the 3.5 years. He'd sent out almost 300,000 studies. Jadi dari tahun 2017, September 2017 sampai Maret 2021, ia telah berhasil mengirimkan sebanyak angka tersebut, 295.958 pelajaran. That's an average of 7,000 studies a month. Jadi rata-ratanya kira-kira 7.047 pelajaran per That's bulan. an average of 352 studies per day. Artinya itu rata-rata 352 pelajaran per hari. My brother has got no theological degree. Saudara saya tidak punya sarjana filsafat. He is not an ordained minister. Dia bukanlah pendeta yang diurapi. And he had 300 baptisms. Tapi dia punya 300 baptisan. If one pastor had to give one Bible study per day for 6 working days per week, for 48 weeks of the year, that would be 288 studies for the year. Jadi misalkan satu pendeta harus memberikan satu pelajaran Alkitab per hari selama 6 hari kerja per minggunya. Jadi jika ada total 48 minggu per tahun, artinya dalam 1 tahun ada 288 pelajaran Alkitab yang harus dilakukan dalam 1 tahun itu. That pastor would need 1,028 years to do what my brother did in 3.5 years. Jadi pastor tersebut butuh
1028 tahun untuk dapat melakukan apa yang saudara saya telah capai dalam 3,5 tahun. That is absolutely amazing. Itu benar-benar menakjubkan, bukan? That's the power of cell phone evangelism. Now, if we look at this, I went and did a presentation to a conference in South Africa. Oke, jadi saya memberikan satu presentasi di sebuah conference di Afrika Selatan. They've got 69 pastors in the conference. Mereka punya 69 pendeta di satu conference itu. If every pastor did one study a day for 6 days a week, Jadi jika satu pastor memberikan satu pelajaran Alkitab dalam 6 hari kerja selama seminggu, it'll take the whole conference 15 years to do what my brother did alone in 3.5 years. jadi jika halnya demikian, maka akan dibutuhkan 15. 15 years. akan dibutuhkan kira-kira 14,9 tahun atau 15 tahun untuk 69 pastor tersebut melakukan apa yang saudara saya telah capai. And he had 300 baptisms. Dan dia punya 300 orang Now, baptisan. if my brother can do that with a cell phone, you can do the same. Jika saudara saya boleh melakukan hal tersebut hanya dengan satu telepon genggam, Anda pun bisa melakukannya. Now, if we look at the last 63 months, Jika kita melihat 63 bulan sebelumnya, that's 5 years and 3 months that he's been doing this. What are his figures to date? jika sudah 5 tahun ia melakukan hal ini, ada berapa orang yang telah dia jangkau saat ini? You can read that. Oke, jadi ada 549.782 orang yang telah terjangkau. Jadi per bulan itu rata-rata 8 ribuan, per minggu 2 ribuan orang. Dan jika pendeta ingin melakukan hal yang sama, ia harus menghabiskan 2.411 tahun untuk melakukannya. Jika ada 69 pendeta, maka mereka harus menghabiskan 35 tahun untuk melakukannya. Dan baptisan kurang lebih 650 orang saja. 650 baptisms. 650 orang. baptisan. Unbelievable. Bukan main. Right. Now, my friend, you are commissioned. Teman-teman, Anda diutus. Can you move it on now? What's happened now? Yeah, there we are. Next slide. Next. Oke. Is that it? Yep. You are commissioned. You are called. Anda diutus, Anda dipanggil. You are an Adventist not by mistake. Anda adalah seorang Advent bukan karena kesalahan. And you are called to reach out to others. Dan Anda dipanggil untuk menjangkau orang lain. Now, if you can send a WhatsApp message, Next. goodness. If you can send a WhatsApp message, the devil is really trying to mess with us today. Setan benar-benar ingin kita agar Just move it on. kacau hari ini. Just move it on. This doesn't work. Just move it on. Hey, the devil is really, I'm going to ignore that. I'm going to carry on with this. Jadi mohon doa Shall dari we kita plug semua this? supaya sesi kita ini pun dapat Shall we plug berjalan this dengan in? baik. Should we plug this in? I think should be okay. They will. Okay, we're good now. Is that it? Yep, that's the one. Yeah. Okay. Now, if you can send a WhatsApp, Jika Anda bisa mengirimkan pesan dari aplikasi WhatsApp, you can be a cell phone evangelist. It's as simple as that. Anda pun bisa menjadi seorang penginjil cellphone. Right. God, listen. Yeah, there we are. God calls for light bearers Allah memanggil para pembawa terang who fill the world with the light and peace and joy that come from Christ. yang dapat memenuhi dunia dengan cahaya, kedamaian, dan sukacita yang berasal dari Kristus. God will use humble men, Tuhan akan memakai orang-orang yang rendah hati, men who will cherish a sense of their weakness, orang-orang yang
mengakui kelemahan mereka, who will not think that the work of God depends on them. yang tidak berpikir bahwa pekerjaan Tuhan itu bergantung pada saya. And such men will remember what the service of God demands. Orang-orang seperti itu akan mengingat pelayanan yang dituntut Allah dari mereka. God calls for action. Tuhan menghendaki kita untuk bertindak. So the service of God demands action. Jadi pelayanan kepada Tuhan menuntut tindakan yang Tuhan That kehendaki. is what God wants. He wants us, every one of us, to work. Jadi itulah yang Tuhan inginkan. Dia ingin agar semua dari kita bekerja. Now we want you to prepare the city where you live, the village where you live. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk mempersiapkan kota atau desa atau kampung yang kita tinggali. For an evangelistic campaign 6 months or 8 months from now. Mempersiapkan tempat tinggal kita yang akan mengadakan KKR 6 bulan dari sekarang. Come on, guys. Thank you. Okay, now we've got the East Indonesian Youth Congress. That's who you are. That's what we are doing here. Oke, jadi sekarang kita punya East Indonesian Youth for Christ Youth Conference yang sekarang kita lakukan sekarang. Is that the same one? Your territory is your city, Wilayah Anda adalah kota Anda sendiri. your village where you live. Kampung atau desa di mana engkau tinggal. So what we're going to do is we've already approached the mission youth director and the mission personal ministries directors. We spoke to them yesterday. Jadi Anda pergi kepada direktur kepemudaan And we are inviting, what's happened now? Oh, they will connect it here. Oh, yeah. I'm terribly sorry, guys. Let's carry on. Okay. We are inviting everybody here to participate. Kita mengajak semua orang di sini untuk berpartisipasi. Okay, so these two directors will have access as admins to one WhatsApp group, and your name will be on the WhatsApp group. Oke, jadi dua direktur ini, Direktur Pemuda Daerah Misi dan Direktur Pelayanan Perorangan Daerah Misi akan bekerja sama dengan Anda untuk membuat satu WhatsApp group. That is slide number 18. Ya, that's the right one. Is that it? Ya. Okay. Right. Now, what happens is every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, one of those two directors of the mission of the conference will send out a short 2-minute devotional. Jadi apa yang akan kita lakukan? Dua direktur ini, Direktur Pemuda dan Direktur Pelayanan Perorangan, akan mengirimkan renungan harian yang singkat setiap hari dari hari Minggu sampai hari Kamis. It might be a Spirit of Prophecy quote. Bisa saja itu kutipan Roh Nubuat, It might be a little video. mungkin itu video singkat, It might be a Bible text that he's quoting and he types comments with it. mungkin juga ayat Alkitab yang dia kutip, yang dia ambil dan dia ketik, But it will not be longer than 2 minutes to tapi read. itu tidak boleh lebih dari 2 menit. So that happens Sundays to Thursday. Itu akan terjadi dari hari Minggu sampai hari Kamis. You then receive that on, and you send that on to 10 of your non-Adventist friends on your cell phone. So you receive that devotional
and you send it on to 10 non-Adventist friends. It's easy. Oke, jadi setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Anda akan menerima pesan itu dan Anda kirimkan ke 10 teman non-Advent Anda. Very, very easy. Sangat-sangat mudah kan? Now, if Christians were to act in concert, in other words, we work together, Jika orang-orang Kristen bertindak bersama, moving forward as one, bergerak maju sebagai satu kesatuan, under the direction of the Holy Spirit, one power, di bawah arahan satu kuasa itu Roh Kudus, for the accomplishment of one purpose, untuk mencapai satu tujuan, you will be able to move the world. You'll be able to move this area of the world. kalian akan mampu menggerakkan dunia, menggerakkan satu bagian dari tempat tinggal Anda. I want you to believe that. Saya ingin kalian percaya itu. Right, now, so in other words, the mission youth director and the mission personal ministries directors will have access to a WhatsApp group. They will put that 2-minute devotional on the WhatsApp group every morning between 5 and 6 o'clock. Oke, jadi dua direktur ini, direktur kepemudaan dan direktur pelayanan perorangan akan punya akses untuk WhatsApp group dengan semua partisipan EIYC dan akan mengirimkan devotional dalam selang waktu Between 5 and 6 o'clock in the morning. Antara waktu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi setiap hari. Okay, so those are the directors. Jadi itu adalah dua direktur yang akan berpartisipasi dengan teman-teman. Okay, you know them. You should know them. Kalian harus tahu dua direktur ini. So it doesn't matter where you live. Jadi tidak peduli di mana kalian tinggal, You could be from Bali, it doesn't matter. kalian boleh berasal dari Bali, itu tidak masalah. You could be from the southern part of this Sulawesi, Kalian bisa saja berasal dari tempat lain, di mana saja di Sulawesi ini. or North Sulawesi. It doesn't matter where you stay. Atau Sulawesi Utara, dimanapun Anda tinggal, We are treating you all as one unique group kita akan bekerja sebagai satu grup yang unik. that will receive those devotionals for 5 days of the week. Yang akan menerima renungan harian yang singkat itu selama 5 hari dalam satu minggu. Then on the Friday, you will receive number 1 of the Revelation of Hope studies in Bahasa. Dan pada hari Jumat, kalian akan menerima satu pelajaran Alkitab dari series Kisah Pengharapan. You then take that Bible study and send it on to those 10 non-Adventist friends the Friday morning. Kemudian pada hari Jumat pagi, Anda akan mengirimkan atau forward kepada teman-teman yang 10 non-Adventist tadi. Sabbath, there'll be no messages. Di saat Sabat tidak ada message, pesan yang kita kirimkan. Sunday to Thursday, there'll be the devotionals again. Friday, study number 2. Jadi siklusnya akan begitu, setiap Minggu sampai Kamis devotion atau renungan harian, hari Jumat dapat series Kisah Pengharapan, pelajaran 1, kemudian minggu depan pelajaran 2. Dan Sabbath, there'll be seterusnya. nothing. Then Sunday, devotionals again to Thursday every morning between 5 and 6 o'clock. Friday morning, study number 3 between Oke. 5 and 6 Jadi o'clock. Sabat tidak ada message atau pesan yang kita kirimkan. Minggu sampai Kamis lanjut lagi renungan harian. Hari Jumat kita lanjut lagi dengan pelajaran kedua. Minggu depan seterusnya dan seterusnya. So this is your campaign. Jadi ini adalah campaign kita atau kampanye kita. It's so simple, so easy Itu sangat mudah, sangat to praktis. become a cell phone evangelist. Untuk menjadi seorang penginjil cellphone atau telepon But it genggam. becomes more exciting. Tapi itu menjadi sangat menyenangkan. Whatever one's calling in life, Apapun panggilan hidup seseorang, his first interest should be to win souls for Christ. minat utamanya haruslah memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. That's from Desire of Ages, the second last chapter. Ini dari Kerinduan Segala Zaman di chapter kedua terakhir. So it doesn't matter if you are in university or high school. Jadi tidak masalah Anda berasal dari kampus, tempat universitas atau dari SMA. You are an Adventist with a mission. Kalian adalah orang-orang Advent dengan misi. You need to take
5 minutes every day to send on those messages to 10 of your non-friends. That's all we're asking. Jadi yang Anda harus lakukan hanyalah sisihkan 5 menit saja untuk mengirimkan renungan harian itu kepada 10 teman non-Advent. Do you believe that only pastors are ordained? Apakah kalian berpikir hanya pendeta-pendeta saja yang diurapi? Look at this quote. Lihat kutipan ini. All who receive the life of Christ are ordained to work for the salvation of their fellow men. Semua orang yang menerima kehidupan Kristus diurapi untuk bekerja demi keselamatan sesama mereka. Wow. Wow. You are ordained. You are specially selected by God to be an Adventist, to be able to take your phone and spread the message. Kalian ternyata diurapi, kalian dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi cellphone evangelist, penginjil cellphone, untuk mengundang lebih banyak orang lagi untuk mengenal Yesus. The very life of the church. And in other words, you are the church. Your life depends on your faithfulness of fulfilling the Lord's Great Commission, Matthew 28. Kehidupan gereja sangat bergantung pada Anda sekalian untuk memenuhi amanat Tuhan. To neglect this work is surely to invite spiritual feebleness and decay into your life. Jadi jika kita mengabaikan pekerjaan ini, tentu saja akan mengundang kelemahan dan kemerosotan rohani. Where there's no active labor for others, love starts to wane and faith grows dim. Jadi jika di mana tidak ada pekerjaan yang aktif, bagi orang lain kasih akan berkurang dan iman menjadi redup. You are an ambassador, a representative, a channel for God that will work through you so that the truth ends up with other people. Jadi Anda sekalian ini adalah ambasador, perwakilan Tuhan yang dapat ia gunakan untuk menjangkau. Kalian adalah saluran untuk menjangkau orang lain di sekitar Anda. Now there's a big secret here. Jadi ada satu rahasia di sini, satu rahasia besar. If you want to increase your spirituality, Jika Anda ingin kehidupan kerohanian Anda lebih, if you want to Tinggi deepen lagi. your prayer life, jika Anda ingin kehidupan berdoa Anda lebih dalam lagi, if you want to add purpose and meaning to your life, jika Anda ingin punya tujuan dan arti untuk hidup Anda, then use your cell phone and send those messages on to 10 non-Adventists. It will change your life. gunakan telepon Anda untuk menjangkau 10 teman non-Advent Anda, dan itu akan mengubah hidup Anda. The spirit of prophecy says to us that when we do not evangelize, when we don't reach out to others, we become feeble, our spirituality starts to decay. Jadi roh nubuat berkata bahwa jika kita tidak berusaha menjangkau orang lain, kehidupan kerohanian kita akan lemah dan kita akan merosot secara rohani. So the more you get involved in evangelizing and sharing Jesus with others, the more you help yourself spiritually. Jadi semakin Anda aktif dalam penginjilan menjangkau orang lain, can you say the last part? You help yourself spiritually. Anda sebenarnya menolong diri Anda sendiri secara rohani, secara spiritual. So I want to just recap that quote again. There's the complete quote. Please read it. Oke, jadi ini adalah quotes yang tadi, kutipan yang tadi. Apapun panggilan hidup seseorang, minat pertamanya haruslah memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Semua orang yang menerima kehidupan Kristus diurapi untuk bekerja demi keselamatan sesamanya. Kehidupan gereja bergantung pada kesetiaannya dalam memenuhi amanat Tuhan. Mengabaikan pekerjaan ini tentu saja mengundang kelemahan dan kemerosotan rohani. Di mana tidak ada pekerjaan yang aktif bagi orang lain, kasih akan berkurang dan iman menjadi redup. Hamba-hamba Kristus adalah wakil-wakilnya, saluran-saluran bagi pekerjaannya. Action springs not from thought, but from a readiness to take on the responsibility. Tindakan itu tidak muncul dari hanya pemikiran semata, tetapi kesiapan untuk bertanggung jawab. So I want every one of you, I want to challenge you to accept the challenge today, to accept the responsibility of taking a few minutes every morning
and sending those messages to 10 non-Adventists every day. Jadi saya ingin membuat satu tantangan untuk teman-teman. Apakah teman-teman siap untuk menyisikan 5 menit saja setiap hari untuk mengirimkan pesan rohani atau renungan harian itu kepada teman-teman non-Advent Anda And setiap hari? you can be as successful as Jesus was with people. I'm Anda going to pun- explain that to you now. Anda pun bisa sukses bersama orang-orang sama seperti Yesus. I want you to realize that today you are being tapped on the shoulder and you are given an opportunity that you will never receive again. Jadi hari ini Anda ditepuk di pundak Anda, ditawari kesempatan untuk melakukan hal yang sangat istimewa, unik dan sesuai dengan bakat Anda. Momen ini adalah saat terbaik Anda. We are to work as we've never worked before. Kita harus bekerja sama seperti kita tidak pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya. We are to seek every opportunity of drawing souls to Christ. Kita harus mencari setiap kesempatan untuk menarik jiwa-jiwa bagi Yesus. We are living at the end of time, my friends. Kita ini hidup di akhir zaman. There's no doubt about that whatsoever. Tidak ada lagi keraguan tentang hal itu. So we've got Pastor Edward, Jadi kita punya Pastor we've Edward, got Pastor Pearson, they're sitting over there. kita punya Pastor Pearson, I'm Doringin. going to call them up just now. Saya akan panggil dia saat ini juga. They will have access to the WhatsApp group. Mereka akan punya akses untuk WhatsApp group. Every morning, Sunday to Thursday, they'll send out a short devotional, not longer than 2 minutes. Setiap hari saya akan kirimkan renungan harian yang singkat, tidak lebih dari 2 menit. Every Friday, one of the Bible studies. Setiap Jumat satu pelajaran Alkitab. Sabbath, nothing. Sabat tidak ada. When you receive it between 5 and 6 every morning, just take your cell phone and send it on to the same 10 non-Adventists, not different ones every day. The same 10, because you're going to start a relationship with those 10 people. Jadi jika Anda menerima pesan itu setiap hari di dalam 5 hari di minggu bekerja, maka Anda akan mengirimkan pesan itu kepada orang-orang yang sama yang Anda kirimkan setiap hari. Jadi jangan orang lain, orang-orang yang sama saja, karena Anda akan mulai membangun relasi dengan orang-orang itu. Okay, now, sorry, just to recap, Sundays to Thursday devotional, Oke, hanya untuk mengulang lagi, Minggu sampai Kamis renungan, Fridays one study, Jumat satu pelajaran Sabbaths nothing. Alkitab, dan Sabat tidak ada. As you receive between 5 and 6 in the morning, you take it and you send it to 10 non-Adventist friends, always the same 10. Jam 5 sampai jam 6 Anda mendapatkan pesan itu, langsung Anda kirimkan ke 10 teman yang sama setiap hari. Always the same 10, very, very important. Selalu 10 teman yang sama, sangat penting untuk kita ingat. That's very, very easy. Itu sangatlah mudah. Now that is what we call a cell phone evangelist. Itulah cellphone evangelist atau penginjil cellphone. If you can receive and send a WhatsApp, you can be a cell phone evangelist. Jika kalian dapat menerima pesan WhatsApp dan dapat mengirimkan pesan WhatsApp, Anda pun dapat menjadi cellphone evangelist. Now I want to talk about the beautiful part of being a cell phone evangelist. Sekarang saya akan menyampaikan bagian yang paling menarik dari menjadi penginjil cellphone. The wonderful part of being a cell phone evangelist is to lead someone to baptism. Hal yang paling mengagumkan, yang paling indah dari menjadi cellphone evangelist adalah kita menuntun satu orang untuk datang kepada Yesus dalam baptisan. And in English we call this high touch. Dalam pelayanan atau ministry kita menyebut istilah ini high touch. In other words, let me illustrate. I'm going to touch to change. Jadi saya akan ilustrasikan, saya akan menyentuh untuk dapat mengubah orang itu. It's a different relationship. Do you understand what the word means, high touch? Itu adalah relasi yang agak berbeda ya. Apakah Anda mengerti apa yang dimaksud dengan high touch? How many of you are in love? Ada berapa dari kalian yang jatuh cinta? How many are in love? Come Ada on. berapa yang jatuh cinta di tempat ini? Nobody. Tidak ada?
Okay, when you find somebody else attractive Saat Anda menemukan seseorang menarik and you become interested in that other person, dan kalian when you become interested in that other person, mulai tertarik dengan orang itu, what do you do? apa yang akan kalian lakukan? You don't run away. Kalian tidak lari, tidak You menjauh. spend time with that person. Am I correct? Kalian menghabiskan waktu dengan orang itu, apakah benar? You spend time with that person. Anda akan menghabiskan waktu dengan orang itu. The more time you spend with that person, the more you will become friends. Semakin banyak Anda menghabiskan waktu dengan orang itu, semakin Anda menjadi teman dengan orang And itu. eventually you'll be sitting with each other at church, with potluck afterwards. You'll go to the park on a Sabbath afternoon. Jadi Anda mungkin akan duduk bersebelahan di gereja saat Sabat, bersebelahan saat potluck, Anda akan ke taman bersama-sama dengan orang itu. Eventually the relationship will deepen Pada akhirnya hubungan itu akan semakin dalam and you'll marry her or him. dan engkau akan menikah dengan orang. It's the same with being a cell phone evangelist. Itu sama halnya dengan menjadi cell phone evangelist. For you to lead that person to baptism, you have to spend time with that person. Agar Anda dapat menuntun orang itu ke baptisan, Anda harus menghabiskan waktu dengan orang itu. So how do we high touch? How do we spend time? How do we lead somebody to baptism? Jadi bagaimana kita melakukan high touch ini, menghabiskan waktu dengan orang ini? Right, number one, Yang pertama, listen to their real needs. dengarkan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Remember that you're sending out these devotionals and this one study per week. Ingat bahwa Anda mengirimkan renungan harian singkat ini dan juga pelajaran Alkitab per minggu. They're going to comment. Mereka pasti akan komentar. When they say, wow, that was a fantastic study, you should react. Saat mereka berkata, wow, ini benar-benar pelajaran Alkitab yang menakjubkan. And you can say, I'm so glad you enjoyed the study. Do you have a question? Anda juga harus memberikan reaksi, oh saya sangat senang Anda menikmati pelajaran ini. Apakah Anda punya pertanyaan? You want your friend, your non-Adventist friend, to ask you questions because you want to build a relationship with that person. Anda ingin teman-teman Anda yang non-Adventist terutama untuk menanyakan pertanyaan kepada Anda. Karena Anda akan menjalin hubungan dengan orang itu. When you receive that question, Saat Anda punya menerima pertanyaan itu, don't be afraid jangan takut. because you give it to Pastor Pearson or Pastor Edward. They will give you the answer and you will give it back to the person that asked the question. Jadi Anda akan forward pertanyaan-pertanyaan itu kepada Pastor Edward dan Pastor Pearson dan mereka yang akan jawab pertanyaan itu dan mereka akan forward balik kepada Anda. So you will never be embarrassed because you can't answer the question. Jadi Anda tidak akan pernah merasa malu, Anda tidak dapat menjawab pertanyaan itu. You are safe. Kalian aman. So I'm going to give you an example. Jadi saya akan berikan satu contoh. We did the study on the Sabbath. Kita misalnya mengadakan satu pelajaran tentang hari Sabat. And the next morning I received a WhatsApp. Dan besok harinya saya menerima satu pesan WhatsApp. And this WhatsApp said Dan di WhatsApp itu mengatakan, that my mother was a staunch Sunday keeper. She's now dead and I know I will see her in heaven. misalnya teman Anda berkata, oh, ibu saya ini merupakan seorang yang beribadah di hari Minggu, yang benar-benar setia beribadah dan dia sekarang sudah meninggal dan dia sekarang ada di surga. And I looked at this WhatsApp Dan saya melihat WhatsApp ini and I said to myself, what is the real message behind this message? dan saya mencoba berpikir apa sebenarnya pesan inti di balik pesan yang dia tuliskan ini. The day before he received the study on the Sabbath. Sebelum ia menerima pelajaran Alkitab sebelum Sabat, And he says to me that his mother was a Sunday keeper and she was a good Sunday keeper and he'll see her in heaven. dia mengatakan bahwa ibunya adalah seorang penganut Kristen yang beribadah di hari Minggu dan ia rindu untuk melihat ibunya lagi di surga. So I phoned my participant Jadi saya hubungi partisipan itu. and I said this following to him. Jadi saya katakan hal I ini am kepada dia. so glad that the Sabbath message impressed you. Saya sangat senang karena
pesan hari Sabat menggugah hati Anda. Because his reaction was not about his mother. His reaction was the Sabbath message was like a 10-pound hammer that hit him on the head. Karena pesan sebenarnya bukanlah tentang ibunya, tetapi pesan sebenarnya adalah tentang hari Sabat yang seperti menemplak dia di kepala. He then said yes. Dia kemudian berkata, And ya. I said to him, do you have any questions? Dan saya bertanya, apakah Anda punya pertanyaan? And we started talking. Dan kita mulai berbicara. This is 2 years ago. Ini 2 tahun lalu. He's an Adventist baptized today. Dia seorang Advent saat ini sudah Because dibaptis. I did not take his message literally. I looked behind the message. What is his real need? Karena saya tidak melihat pesannya secara literal, tetapi saya melihat pesan di balik chat tersebut. Apa yang benar-benar ia butuhkan. So, number one, be sensitive to people's real needs. Jadi yang pertama, pekalah pada kebutuhan yang sebenarnya dari teman-teman Anda. Number two, Nomor 2, prayer requests. permintaan doa. So, from time to time, once a week, once every 2 weeks, when you send out a devotional or a study, you can say to that person, can I pray for you? Jadi dalam selang waktu 1 minggu atau 2 minggu sekali, Anda bertanya kepada orang itu. Now, if somebody is a Muslim, they need prayer. Jadi Anda bertanya, apakah saya bisa mendoakan Anda? If he's Catholic, he needs prayer. Jika dia Muslim atau Katolik, dia tentu butuh If he's a doa. Hindu, he needs prayer. Jika dia orang beragama Hindu, So- dia perlu doa. When you talk about prayer, it's not doctrinal. It's not one church. Jika Anda berbicara tentang doa, itu tidak doktrinal, itu bukan hanya satu gereja. To pray for somebody is a good entering wedge to make friends with that person. Untuk mendoakan satu orang, itu merupakan jalan masuk yang paling baik untuk menjangkau orang I'm going to tersebut. give you an example. Saya berikan satu contoh. I sent out, can I pray for you after one of the studies? Saya mengirimkan pesan, apakah saya bisa berdoa untuk Anda setelah satu pelajaran Alkitab. And this lady, her name is Jenny, she WhatsApped me and she says, pray for my son, please. Jadi ada satu orang yang menjawab, namanya Jenny, dia Now, bilang, I had no idea what the son's name was. I had no idea of the circumstances. I didn't know how old he was. I didn't know if he was sick or what. I had no idea. jadi dia berkata, tolong doakan anak saya. Dia, Mr. Pelser, dia tidak tahu namanya, umurnya, situasinya. Dia tidak punya hal yang, dia tidak tahu sama sekali tentang anak ini. Now, when I pray for somebody, I want specifics. Nah, saat saya berdoa untuk orang, saya ingin satu hal yang spesifik. So I said to Jenny, Jenny, tell me about your son so that I can pray for specific situation. Jadi saya berkata pada Jenny, Jenny tolong berikan informasi mengenai anakmu supaya saya dapat berdoa secara spesifik. She told me her son's name was Anton. Jadi dia berkata bahwa anaknya adalah Anton. He was busy with his final exams for high school. Dia lagi sibuk mempersiapkan diri untuk ujian akhir di SMA. He wanted to become an actuary, so he wanted 8 distinctions. Dia mau punya nilai-nilai yang bagus. And he was almost not sleeping, was nervous and studying almost 20 hours a day. Tapi dia sangat kewalahan dengan studinya, dia belajar terus, dia tidak punya waktu istirahat yang cukup, hanya belajar saja setiap So I hari. said to Jenny, the mother, please tell Anton that Uncle Gideon is praying for him every morning after 5 o'clock. I'm praying for Anton. Jadi saya katakan pada Jenny, tolong beritahukan pada Anton, Uncle Gideon atau Mr. Gideon sedang berdoa untuk Anton selama persiapannya untuk ujian. So I take my diary. Jadi saya ambil jurnal harian saya. This was the beginning of September and the end exams is October. Jadi ini saya mulai September, ujian akhirnya itu Oktober. So I write in my diary the end of September, phone Jenny, Anton, etc., etc., etc. Made a note. Jadi di jurnal saya tulis di akhir at the end of, End of September, before the exams. di akhir bulan September sebelum bulan Oktober saya harus call ini Jenny. The end of September, I come to my diary, I see I've got to phone Jenny.
Oke, jadi di akhir bulan September saya melihat, oh di jurnal harian saya harus call Jenny. I pick up my phone, I phone Jenny. Jadi saya ambil telepon saya hubungi I Jenny. say, Jenny, how's Anton? He's starting exams next week. I've been praying for him every morning just after 5 o'clock. Jadi saya katakan pada Jenny, bagaimana keadaan Anton? Karena saya selama ini berdoa untuk dia, bagaimana persiapannya untuk The mother burst into tears. ibunya ini, She cried. dia menangis. She said, I did not know that you were genuine. I did not know that you were true. You Oh. were genuine. Oh, saya tidak tahu kalau Anda benar-benar tulus saat berkata saya ingin mendoakan anak. Thank you so much for praying for Anton. Oh, terima kasih banyak karena sudah berdoa untuk Anton. And this prayer request gave me the opportunity to high touch with Jenny. Today, she and all her children, except the husband, are Adventists. Jadi permintaan doa ini memberikan kesempatan pada saya untuk high touch dengan Jenny. Dan saat ini Jenny dan semua anak-anaknya adalah Advent. Kecuali So, suaminya. high touch is when you care for somebody. Jadi high touch adalah cara saat Anda benar-benar peduli dengan orang lain. When they ask for a prayer request, you take it seriously. Jadi saat mereka minta didoakan, ambil itu dengan keseriusan. And you use that opportunity to make friends with them, to spend time with them. Dan ambil kesempatan itu untuk berteman dengannya, untuk menghabiskan waktu dengan orang itu. Right, then you might receive a question after a study. Dan mungkin akan ada pertanyaan setelah pelajaran Alkitab. I'll give you an example. Saya akan kasih satu ilustrasi. I'm not going to use this one about the state of the dead. Oh, saya tidak akan gunakan yang di, I think it was study number 3. saya pikir mungkin itu studi And I get pelajaran this nomor 3. WhatsApp and the lady says to me, what do I think of Prophet White? Prophet White. Oh, jadi pertanyaannya adalah tentang Nabi White atau Ellen G. White. Ellen G. White. Now, she G. did not say Ellen G. White. Oh. She said, what do I think of Prophet White? Oh, dia bertanya pendapat Mr. Gideon mengenai Nabi White. Now, I've got a very good study on Ellen G. White. I think it's number 26 or 25 of 29 studies. Jadi, yeah. Oke. Jadi saya punya pelajaran yang menarik sekali tentang Ellen G. White atau Nabi White yang dikatakan oleh orang itu. Tetapi itu nanti di pelajaran ke-26 dari 29 pelajaran Alkitab yang berseris itu. And I knew that if I answer that question now, I will lose her as a participant. Dan jika saya jawab pertanyaannya sekarang, saya akan kehilangan dia sebagai orang yang akan saya jangkau. I've got to respond, but I cannot answer this question now. I will lose her. Saya harus merespon pertanyaannya, tapi saya tidak boleh jawab itu sekarang. Saya akan kehilangan dia. So I said to her, I'm extremely busy at the moment. There is a study that will address this. If you just hang on, we will get to the study. Jadi yang saya bilang, oh saya agak sibuk sekarang. Jadi cara yang paling tepat adalah sabar dan kita akan masuk ke pelajaran itu nanti. And she said, fine. Dan dia berkata, oh oke. She waited. Dia menunggu. So once again, she's today as an Adventist, a baptized Adventist member. Dan sekali lagi saat ini dia merupakan seorang But it took Advent. me time to befriend her and talk to her every now and again and ask her has she got other questions. And eventually we got to the Ellen White study. I phoned her and said, we're going to have the Ellen White study tonight. I warned her. I phoned her and said, we're going to have the Ellen study tonight. It was like 2 months later. Oke, jadi saya sadar itu butuh waktu. Memang itu butuh waktu untuk saya menjadi temannya, saya menghabiskan waktu berbicara dengan orang ini. Jadi butuh 2 bulan kemudian, baru saya bisa menjawab pertanyaannya yang sebelumnya tentang Prophet White atau Nabi White. Now, remember that when you receive the message, the devotional or the study on your phone, and you send it to that group of 10 people, Jadi saat Anda menerima pesan WhatsApp itu dan Anda kirimkan kepada 10 orang teman Anda, one person might say amen or thank you for the study or the devotional. satu orang mungkin berkata amin atau terima kasih untuk renungan hariannya. You need to react
Anda harus memberikan reaksi, You need to follow up. You need to comment. tindak lanjut atau berikan komentar kepada komentar mereka yang mereka So when kirimkan. somebody reacts positively, don't do nothing. Jadi jika ada orang yang kasih reaksi positif, jangan hanya tidak melakukan apa-apa. You can say, I'm so glad you enjoyed this devotional. I'm so glad you enjoyed this study. Do you have a question? Jadi- Always you ask, do you have a question? Jadi Anda harus selalu berikan reaksi pada komentar mereka. Dan satu hal yang penting, selalu tanyakan ini pada mereka. Apakah Anda punya pertanyaan? Now, in South Africa, about 2 years ago, we had heavy rains and storms for 2 weeks. Jadi Rain and storms for 2 weeks, 2 years ago. Jadi 2 tahun yang lalu di Afrika Selatan kami mengalami hujan yang sangat deras dan menyebabkan Yes. banjir yang besar. And some of the houses were swept into the sea. Dan beberapa rumah bahkan hanyut ke laut. That was a great opportunity for me as an evangelist Itu merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk saya sebagai seorang to penginjil type on all my groups. untuk mengetik di semua grup saya I really hope that you are not affected by the floods. hanya untuk menyampaikan saya harap Anda tidak merasakan dampak dari banjir itu. But if you are, I would like to pray for you. Tapi jika Anda pun mengalami dampak dari banjir itu, Oh, saya if- ingin berdoa untuk kamu. Or if you have a family member or a friend that's affected by the floods, please give me their name and telephone number. I want to pray for them. Dan jika Anda punya teman atau saudara atau keluarga yang merasakan dampak banjir itu, berikan nama-nama mereka dan saya akan berdoa untuk mereka. So those are 5 very simple ways Jadi itu adalah 5 cara yang sangat mudah to spend special time, to high touch with people that you've maybe never met. bagaimana Anda bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mungkin Anda tidak pernah ketemu secara langsung. With the express purpose of befriending them to lead them to baptism. Tapi dengan satu tujuan yang benar-benar jelas, menuntun mereka kepada Yesus lewat baptisan. Now, if that person is a Catholic, Jika orang itu adalah seorang how many Katolik, times does his priest go and visit him in his house? ada berapa kali pastornya datang ke rumah In a untuk year. datang ke rumahnya untuk Maybe once every pergi 2 dengan- years. Mungkin 1 kali setahun, mungkin 2 kali dalam setahun. But every week you sending a Bible study. Tetapi setiap minggu Anda mengirimkan dia satu pelajaran Alkitab. So you become the authority in that home. Jadi Because from a spiritual point of view. Anda sebenarnya punya otoritas atau sebagai pemimpin dari rumah itu karena Anda mengirimkan pesan-pesan rohani itu kepada dia. So setiap hari. you become very important. Jadi Anda menjadi sangat penting dalam hidup orang itu. So my friend, do you want to become a cell phone evangelist? Jadi apakah Anda mau teman-teman menjadi cell phone evangelist? It's very, very simple. Itu sangat-sangat sederhana. All that you need to do is commit yourself, Yang Anda harus lakukan adalah benar-benar receive the devotionals and the studies, menerima devotion dan pelajaran Alkitab setiap hari, pass them on to 10 people, share atau forward kepada 10 teman, and then work with those 10 people with the Dan- express purpose of befriending them to lead them to baptism. dan dengan tulus bekerja untuk 10 orang ini dengan tujuan yaitu berteman dengan mereka dan bawa mereka untuk Yesus. So we would like you to volunteer to say, yes, I want to be a cell phone evangelist. Jadi kami ingin agar teman-teman semua menjadi relawan untuk menjadi cell phone evangelist. If you would like to be a cell phone evangelist, I would like to invite you to stand now. Jika Anda ingin menjadi seorang cell phone evangelist, saya ingin Anda semua berdiri sekarang. Thank you. Thank you. Terima kasih. Please stand now if you want to be a cell phone evangelist. Tolong berdiri sekarang jika Anda pun ingin menjadi seorang cell phone evangelist. Right. Now I want all of you that want to be cell phone evangelists to come forward, please. Come Jadi- forward here. Oke, mari kita maju ke depan. All of you come forward. Oke, semua kita bisa maju ke depan. Come.
we're going to take a group photo. Where's the cameraman? Kita akan berfoto secara bersama-sama. Now, those of you who have not registered, please take your cell phone, scan that that quick response code, the GR code, and quickly register yourself. Oke, jadi untuk panitia harap untuk menunggu di tempat HP, dan bagi peserta yang ingin mengambil HP untuk scan barcode dipersilahkan. Oh, di foto deh. Oke, we will take a picture and we will share in the group because we. Okay. Oh, okay. Okay. Ya, Fantastic. jadi barcode-nya akan di-share di grup. Kita sudah foto dan kita akan share di grup peserta. Edward, Pastor Edward, Pearson. Right, number one, yang pertama, I want to thank you for making this decision. saya ingin berterima kasih karena telah membuat keputusan ini. I want to thank you for making this decision. Saya ingin berterima kasih telah membuat keputusan ini. This is going to change your life. Ini akan mengubah hidup Anda. Your spirituality will go to a new height. Your prayer life will deepen. Kehidupan rohani Anda akan semakin meningkat dan kehidupan pengalaman doa Anda akan semakin mendalam. So I want you to really take this invitation and this challenge seriously. Jadi saya ingin Anda mengambil undangan ini, tantangan ini dengan sangat serius. So just now, we need all your information. You've got some of them, am I right? You need to get your phones just now, scan that in and register because we need to put you onto the WhatsApp group. Jadi setelah ini semua partisipan akan diundang dalam satu WhatsApp group. Some of you, we know who you are. Some of them, we don't know who you are. Beberapa dari Anda sudah kami kenal, beberapa belum kami kenal. Okay, now I want to do two things. I would like Pastor Edward to dedicate this team for cell phone evangelism. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah Pastor Edward akan berdoa mendedikasikan tim ini untuk cell phone evangelism. Then when Pastor Edward is finished, Pastor Pearson is going to pray and he's going to dedicate your 5 minutes every day and your cell phones for cell phone evangelism. Jadi pastor kita akan berdoa mendedikasikan Anda untuk menyisikan 5 menit tiap hari untuk mengambil handphone Anda dan menjadi seorang cell phone evangelist. Okay, can we form a circle and just hold hands? Form one big circle, come. Jadi kita akan buat lingkaran besar, kita akan berpegangan tangan untuk berdoa. And let's pray together the two Girls prayers. di sebelah sini, boys di sebelah sana. Girls di sebelah sini. Come on, guys. Come on, hold hands here. Form Girls. one big circle. Come, one big circle. Oke. Then after the prayer, we're going to take a photo. We're going to take a photo. We're going to ask somebody, the tall guys who stand on the stage. We're going to ask medium people to stand on chairs. And then on the bottom, the rest of us will stand and we'll put some chairs here where some of us can sit. Oke, jadi So we will setelah have kita 4 berdoa, rows. setelah kita berdoa kita akan buat 4 barisan untuk mengambil foto bersama. Okay, let's hold hands. Mari kita saling pendek tangan. Let's hold hands and we're going to ask Pastor Edward to dedicate you and this team, which is very unique Jadi to Indonesia. kita akan minta doa dari pastor kita, Pastor Edward, untuk mendedikasikan tim ini sebagai channel untuk menjangkau orang-orang muda. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Oleh karena Tuhan mau menggunakan kami dalam segala kelemahan, keterbatasan, dalam kemudaan dan tidak berpengalamannya kami. Tapi kami percaya Tuhan punya tempat bagi masing-masing kami di dalam pekerjaan untuk menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Kami bersyukur melalui
pemaparan materi yang disampaikan oleh Elder Gideon. Kami semua telah dibukakan pemahaman kami dan kami semua dipanggil untuk menyambut perintah Yesus Kristus ini melalui penjangkauan dalam cara yang tidak biasa, yaitu penginjilan lewat cellphone. Tuhan, saat ini berdiri di hadapan-Mu, anak-anak muda sebagian besar, yang menyatakan diri bahwa mereka mau menggunakan kehidupan mereka untuk menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang lain. Ketika mereka telah mengerti arti panggilan ini, mereka berdiri. Tuhan, lihatlah kehidupan kami masing-masing. Sebagaimana kami memberi diri untuk panggilan yang mulia ini, mampukan, kuatkan, sanggupkan kami. Membutuhkan komitmen untuk melaksanakan ini dan juga membutuhkan konsistensi untuk terus menyebarkan pekabaran lewat media sosial ini kepada minimal 10 orang setiap harinya. Hari ini kami berjanji, tetapi mungkin besok kami menjadi lemah. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu ini. Berikan kepada mereka benar-benar kesungguh-sungguhan, memberi diri, waktu, tenaga mereka untuk menjadi juru kabar Allah melalui telepon mereka. Hamba mau mendedikasikan anak-anak muda ini yang Engkau sudah panggil, yang Engkau sudah tebus. Dan hamba mau percaya, sebagaimana kutipan-Mu mengatakan, yang sudah Engkau urapi untuk menjalankan misi penyelamatan jiwa-jiwa ini. Pakai kami Tuhan, gunakan seperti yang Engkau inginkan. Bentuk kami seperti yang Engkau rencanakan. Kehendak-Mu yang jadi, perkara-perkara luar biasa akan Engkau kerjakan melalui kami yang kecil ini. Terima kasih Tuhan mau pakai kami untuk pelayanan ini. Bapa di sorga, saat mana para peserta yang telah mengikuti kegiatan di tempat ini dalam satu panggilan untuk melibatkan akan kehidupan mereka bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, di era modern ini, banyak dari kami, orang-orang muda, termasuk juga orang tua, yang terkadang dininabobokan dengan apa yang kami miliki, termasuk alat-alat media, yang di dalamnya juga adalah handphone. Dan ketika kami mengikuti seminar pada sore hari ini, ada satu panggilan pelayanan, ada satu tantangan yang diberikan, di mana Tuhan, kami diajak untuk setiap hari mau menggunakan 5 menit dari waktu kami untuk membagikan kabar keselamatan bagi sahabat-sahabat kami yang non-Advent. Sehingga pekabaran yang kami akan bagikan itu boleh juga menjamah hati mereka. Dan mereka juga boleh mengenal akan kebenaran Tuhan lewat Zelwon Evangelism. Tuhan, mampukan kami. Kuasa kegelapan selalu mempengaruhi kami untuk menggunakan alat-alat ini dengan keinginan-keinginan daging. Hal-hal yang duniawi. Namun pada sore hari ini kami ditantang untuk mana ketika kami memiliki akan alat-alat elektronik ini, termasuk di dalamnya handphone, kami boleh dedikasikan itu untuk menyokong pekerjaan Tuhan lewat Zelwon Evangelism. Tuhan, terkadang kami lemah, terkadang kami terlalu egois dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kami, keinginan-keinginan daging kami.
Tetapi sore hari ini kami diajak untuk mau mendedikasikan diri kami dalam pelayanan lewat handphone. Menggunakan 5 menit setiap hari membagikan kabar keselamatan bagi 10 orang sahabat kami yang belum mengenal kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi komitmen kami. Dan pada saat ini, ketika kami hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi, menumpangkan tangan untuk semua orang muda, orang tua, peserta yang mengikuti akan kegiatan ini. Biarlah kuasa Tuhan yang akan memampukan kami, yang akan menolong kami, yang akan terus mengingatkan kami lewat kuasa Roh Kudus. Sehingga untuk waktu-waktu ke depan, kami akan terus mendedikasikan kehidupan kami, pelayanan kami lewat media dan 5 menit untuk men-share hal-hal yang baik sehubungan dengan kebenaran Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Inilah yang menjadi komitmen kami. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan terus memampukan kami untuk terlibat aktif dalam penginjilan lewat handphone ini. Sejak hari ini, seterusnya sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Thank you very much, Pastor Edward. Thank you very much, Pastor Pearson. Now, we're going to do something that might be a bit difficult. But we want people to stand on top of the stage, making 1 row on top of the stage. Then people in front of the stage, maybe we grab a chair and we stand on the chair. Then another row on this level, and then another row will sit on chairs. So we will have 4 rows. We want a photo. I need to send it to my office in Washington tonight. Jadi kita akan buat 4 baris. Baris yang pertama akan berdiri di atas podium. Baris yang kedua akan mengambil kursi dan berdiri di atas kursi. Baris yang ketiga akan berdiri di depan sini. Baris yang keempat akan duduk di lantai. Jadi ada 4 baris. Mungkin yang boys yang boleh di atas. We'll put that against there. Boys baris yang pertama dan yang terakhir. Yang girls yang di tengah-tengah. Karena yang pertama di atas, yang di sini akan Grab a duduk. chair each, please, and just take it there for us. Can you? Atau yang girls ya, yang di atas podium. Girls you. yang di atas podium. Karena boys nanti akan Right. berdiri. Saya tidak tahu lagi gimana. Yang boys boleh. Yang baris kedua naik di kursi katanya. Oh, yang boys tinggi-tinggi ya. Duduk Joka. Oke. Grab you. Good. Thank you. Thank you. Oke, coba yang boys duduk di bawah, yang di sini. Yeah, that's going to work. That's going to work. Yang bos-bos yang agak-agak tinggi boleh berdiri di belakang sini. Di belakang sini. Yang merasa boys tinggi. Yang boys yang merasa tinggi di belakang kursi ini. Okay. We need to now fill up that row. Oke, kita taruh dulu kursi-kursi ini. Fill up that row. Stand there, guys. Stand there. Stand on the top of the chair. Yes, stand on the chairs. Oh, stand on the chair. Stand on the chairs, fill up that row. Oke. Berarti cowok-cowok kan yang di belakang. Come, guys, please. Oke. Come stand here. Yang cowok-cowok mungkin di atas, sorry. Cowok yang di atas, soalnya yang cewek-cewek nanti mau tak tutup toh. Cewek.
Iyo. Stand on the chair. Yang cowok-cowok di belakang. Nanti yang cewek-cewek mau berdiri di kursi. Oh boleh. Oh oke. Sini, oke. Jadi di sini duduk, di sini berdiri, kemudian di belakang berdiri. It's enough. Ya. Coba. Iya. Can you guys stand up there, please? Ya. Form a Cek, row cek. at the back. Oke. Yes, good, good. Okay, fill up that row there. Yes, good. Okay. Good. Sit. Edward, if you can sit in the middle. Pearson, you sit in the middle. Sit in the middle. Good. Elvis, come sit. Ling, can you sit in the middle here? Okay, we also? need these people must stand there. You're too far away. Come. Come in. Okay, where's the cameraman? Them. Okay, what's it look like? Very good. Very good. Yes. Yes. You okay there? Can you see this lady? Can you see this lady? Okay. Can you see that lady? Everything is fine. Right. Fantastic. Thank you, guys. Right. Okay, count 1, 2, 3. Great. We're done. Cellphone. Okay, the cell phone. Can you put the light on the cell phone? Oh, you want to take another shot? And I need one as well. Okay, one. Good. Wait. Chanting. You say, who is Jesus to you? And they say, my Lord. Savior and friend. Lord, Savior and friend. Okay, test, yeah, test. Who is Jesus to you? My Lord, Savior and friend. Okay, you say. Must I say that? Who is Jesus to you? Oh, you want to video it? Okay, I understand. Tell me when you're ready. Who is Jesus to you? My Lord, Savior, and friend. Again, who is Jesus to you? My Lord, Savior, and friend. Again, who is Jesus to you? My Lord, Savior, and friend. Amen.
Are we done? I'll send to you, yeah. Are we done? Lovely, eh? Oke. Wow. Alright.